Atong itanan, to God be the glory. Palagablian Church Journal, page 227. To God be the glory, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Perfect redemption, the purchase of love. To every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that no man from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath done. Great things He hath done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. May butas tanan makigsunan. O happy Sabat ka natong tanan. Dalaygon ang Dios. Nining matahom kay nga adlaw. Sa adlaw nga ipapahulay nga diin kita ni anapod alang sa pagdaig pagsimba sa atong buhay nga Dios. So nini taknas kabuntagon makigsunan sa ngalan sa iglesia sa Mikayan Center. Malipayon kay nag-abi-abi sa tanan nga mga bisita o mga kaigsunan nga niya karon. Nining matahom kay nga adlaw nga ipapahulay, no? Natay mga bisita gikan sa upper rooms, no? Kauban ni Pastor Jimmy sa bandal. Welcome kayo sa inyo mga kaigsunan. Nining matahom kay nga adlaw nga ipapahulay nga nagkauban ta, no? Og naapod tay bisita mga kaigsunan gikan sa Sumimaw Church. Kauban ni Brother Emmanuel Olaer. Welcome kayo mga kaigsunan. Og naapod tay bisita gikan sa Sinagmakan. Sister Hayasin, kalimot ko sa apelyido, kining Castillion, tama dai, Castillion, kinakasal man ni, no? Welcome kay sister, dati dinina kauban nato na sila magsimba makigsunan, pero tungod sa kalayo usahay, gibati nila ang kalaay, no? Naunda sila simba makigsunan kay walay sakyanan o walay motor, so karon nalipay ko makigsunan nga
naa sila, no? Nakita nato uban sa iyang anak, gani wala ka uban iyang anak uban makigsunan kay di masigo sa motor. Nya akong gilamano ganiha ko salamat kay sister nga nipadayon ka, nibalik ka og simba. So hinaot nga magpadayon na, no? Mao na og sa mga kaigsunan usab nga regular membro niini nga atong iglesia sa Mikoyan Center. Welcome sa tanan nato nga panimbahon niining matahom nga adlay papahulay. Ug uban ni Pastor Roy Estrella ug Ma'am Rodame. Niining taknas kibuntagon makigsunan usa sa akong mga tahas ang pagbasa sa sequence sa ato ang programa, no? Nahog manig third part sa ato nga program niining taknas kibuntagon sa adlay papahulay. So una gidumalahan sa ato ang song leader, Sister Mariela Bria. Onya, pagasundan kini sa intro 8, we love the Sabbath Lord. Nga pagdumalahan sa atong song leader. Onya, mao na ni nga part ang pag-welcome sa ato ang mga kaigsunan niining matahom kay nga adlaw nga ipapahulay. Dayon, isunod na to ang opening hymn nga pagadumalahan sa atong song leader sa Sister Maria Libria. Dayon invocation nga igahatag ni Pastor Jimmy Sabandal. Dayon isunod nato ang pagdawat sa bahin sa Dios, pagdawat sa tithes and offerings nga pagadumalahan sa atong stewardship leader Brother Nicanor Orlanes. Uban ang paghatag og operatory prayer. Nya dayon human sa pagdawat sa bahin sa Dios, sunod nato ang scripture reading nga pagadumalahan sa atong igsoon Brother David Singson, uban ang pastoral prayer. Dayon human sa scripture isunod nato ang pag-ila-ila gikan sa ato ang pag-ila-ila sa atong mga bisita. Ang magdumala na ni si Pastor Roy Estrella. Onya human sa pag-ila-ila ni Pastor sa ato ang bisita, isunod nato ang pagpaminaw, message in words, pagpaminaw sa pulong sa Dios nga pagadumalahan sa atong bisita Pastor Jimmy Sabandal. Human sa message, isunod nato ang pot washing, then commission service nga pagadumalahan ni Pastor Jimmy Sabandal, then closing hymn nga igadalit sa ato ang song leader. Dayon benediction sa ato ang Pastor Jimmy Sabandal. Ang programa magapadayon sumala sa atong gi-announce ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ug sa programa usab nga atong na andam niining matahom nga nagpapahulay, atong ihatag ang panahon sa ato ang song leader alang sa pagpadayon sa ato ang programa. Salamat. Atawid na We Love Thy Sabbath, Lord. We love Thy Sabbath, Lord. We love Thy Sabbath, Lord, and worship at Thy will. Oh, may our sweet peace accord and be perfect in step. Praise for Thy wondrous love that sealed this sacred day, a sign that all may understand we own Thy sovereign sway. All the glory. All the glory. Of your presence, we are temple.
Alang sa itong opening sa ato, amiton ang atong tensa. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who hath shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Glory and praise to the Lamb that was slain, who hath borne all our sins and cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill its heart with thy love. May its soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Dalay ko nga Dios, amahan na mo nga nakasalangit. Nining usa ka talagsaon kay mga kahigayunan nga diin kami nagakatigong, nagapasalamat kami sa imo dakong gugma kanamo. Nga nining adlaw nga ipapahulay, aniya karon kami aron sa paghimaya pagpasidungog kanimo. O hinauto Dios nga diin kami pinagi sa Espiritu Santo mahatagan namo Ginoo nga ang matag usa kanamo ma-revive gikan usahay sa among pagka maluyahon sa pag-alagad. Salamat Ginoo nga kami aniya karon nagakatigom alang sa pagsimba kanimo Ginoo. Ug hinauto Dios nga ang imuhang presensya anaa kanamo kanunay. Masabtan namo ang imong mga pulong labi na sa pinasahi nga paghimuon namo ang communion service of foot washing. Gitugyan namo kining tanan sa imong mga kamot Ginoo sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Karon mga igsoon, panahon sad nga atong igauli ang bahin sa Dios pinagi salad ikapulo. Sa di pa nato pagdawaton atong basahon makita sa Malakias 24:1, iya niuba ang yuta o ang pagkapuno ni ana, ang kalipotan o sila nga nagpuyo niini. O karon atong pagdawaton ng halad ikapulo. Bring all the tithes into the store.
Amahan nga balaan, tag-iya sa among mga hinulamang kinabuhi. Dako kami pasalamat kanimo Ginoo nga sa tibok simana ikaw nagahatag kanamo kusog kabaskog sa panglawas. O tabangi sab kami Ginoo nga hatagan mo kami Ginoo kanunay panalangin sa among panglawas aron kami Ginoo makauli sa among bahin pinaagi sa halad ko. O Ginoo panalangini ang mga kamot nga naghatag niini o panalangin usab kining salapiam kadalagdaghang hamiling kalagde sa imong tiyan. O usaha kami Ginoo sa panalangin o kining tanan among isalig sa ngalan sa luwas ni Hesus Kristo. Amen. Ang sunan atong basahon ang dugukan sa mensahe ni Taknaha. Makita nato sa Juan kapitulo 6 bersikulo 25 o 35. Si Jesus mitubag kanila, ako mao ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Siya nga moari kanako dili gutumon ug siya nga mosalig kanako dili gayod o hawon. Maghinit as pagluhod alang sa pag-apo. Now there, Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the prayers of the world all around. To your throne where grace has abound. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. And this moment let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Malalo na mga Diyos nga na ikaw sa kahitasan sa mga langit. Ang Taknaha o Diyos, kami nagkaiusa din sa palay nga lampuanan, aron sa paghimaya, pagsimba, pagdaig nga kanimo. Tungod kay ikaw lamang ang Diyos nga takos ug angayan pagadaygon ug pagahimayaon, pagapasidunggan. Tungod kay ikaw maong Diyos nga among gialagaran, nga mo'y tag-iya sa tibuok kabuhatan maingon man kanamo sa among mga kinabuhi. Ang Taknaha o Diyos, kami nagahangyo kanimo, pasayloa kami sa among mga sala nga nahimo. Diin kami nakasala sa buhat, sa pulong o sa unahuna. Inluwi kami o Diyos sa among tawhanon nga mga kinabuhi. Aron kami Ginoo nga takos diha kanimo. Maingon man usab sa pagdawat sa mga panalangin nga among gikinahanglan ilabi na ining panahon sa katapusan. Kami nagapasalamat kanimo sa imong grasya nga imong gihatag kanamo apan sa gihapon kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin kanamo. Diin kami makabaton sa lig-on nga pagtuo. Diin kami makabaton sa kadasig mabuhi kanunay ang among pagsalig diha kanimo nga pinaagi sa mga pulo nga among madunggan karon. Kini magapundar sa among pagtuo diha sa langit nga giya pinagi sa balang espiritu sa pagkinabuhi nga takos sa adlaw sa imong pagpadayag. Kaming tanan makasugat kami diha kanimo sa imong ikaduhang pag-anhi. Pasayloa kami sa among kapakyasan, giyahi kami sa among mga plano katuyuan labaw sa gibuhaton namo ni Taknaha. Maingon man sa among magsusulti pastor sa bandal nga din kini mo'y magahatag pagtipik-tipik tinapay sa kinabuhi nga among pagasuluhan karon sa pagkaon nga espirituhanon nga magapalambo sa among pagtuo sa among pagkinabuhi diha kanimo. Amo kining pagadawaton igasalig ang panalangin sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen. Thank you, Lord, for hearing our prayer. Your voice assures us we cling so near. Now prepare our hearts beat clear. Make your church ready, your message to me.
Sa dili pa ta maminaw sa mensahe sa lawiton mga kaigsunan o mensahe sa pulong, ako